Janaba Sek, merci. Janaba Sek, ami ifo yan donglina. Alsa ka se ka an ka kɛlɛkɛdenw an'an ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka dusu don olu kɔnɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni Ala sɔnna dɔnkili a mɛnna wa a baara o bɛ ka kɛ. Bamananw ko mɔgɔ bi kɔrɔ mais kumakan o ti kɔrɔ ko maakɔrɔ kuma ko o ye surukubo ye donc dɔnkili duman ni dɔnkili duman o ti kɔrɔ donc sɔn in jara Janaba Sek an b'i fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ an nana tuguni k'an sigi an ka walawala kɔnɔ nouvelle dumanw de bɛ yen bi nouvelle dumanw bɛ yen nouvelle minnu bɛ yen bi nouvelle dumanw don donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati la u ka nin video ninnu u k'u partager mɔgɔ bɛ link kan nin wagati in na ko a fɛn fɛn ta ye fasoko ye an b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka video in a ka partager pour que maliyɛndenw kunna sirilen bɛ se ka bɔ cogoya min na jamana in autorités bɛ ka wulikajɔ min kɛ u bɛ ka cɛsiri min kɛ su ani tile o bɛ se ka dɔn cogoya min na parce que bamananw ko sanjikɔrɔ wɔsi ko ti dɔn parce que n'i bɛ ka hali baara ɲuman kɛ mais ni maaw t'a kalama i b'a ye ça va être un problème a baara a ka gɛlɛn donc o hukumu kɔnɔna la an kɔni fɛnɛ y'an sacrifier an ka jamana ye k'an sacrifier an ka jamana yɛrɛ finitigilakaw ye pour que baara ɲuman minnu bɛ kɛ an ka se k'o baara ɲuman ninnu an ka bɔ ni olu ye k'olu di faso jama ma wagati bɛɛ lajɛlen na o hukumu de la an sigira an ka walawala in kɔnɔna la ka aw ladɔnniya k'a fɔ a ye ko bi kan Sunjata kɔnɔna la Kati kan kɔnɔna la colonel Asimi ni ale y'an ka transition in ɲɛmɔgɔ ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se an ka jamana premier ministre ma ni o ye Choguel ye o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se CNT yɛrɛ président ma ni o ye colonel Malik Diaw ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ye ka se an ka ministre de la défense ma ni o ye l'officier russophone colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ le silencieux ne yɛrɛ ko a ma ko le silencieux ale ka kuma man ca o hukumu kɔnɔna la an y'o de fɔ an bɛ baara de la depuis ni mɔgɔ ninnu nana a tɛ ka ninnu si ye Asimi yɛrɛ ka kuma man ca a tɛ kuma pupapu fɔ Choguel bɛ ten Choguel kɔfɛ fɛnɛ CNT président Diaw fɛnɛ ka kuma man ca ka bɔ yen fɛnɛ Sadio ninnu si ka kuma man ca parce que dɔwɛrɛ tɛ baara de bɛ ka kɛ donc baara o ni kuma tɛ bɛn mais olu ka baara kɛ an m'a kuma kɛ quoi u ka kuma yɔrɔ to an ma yan réseau kan ni Ala sɔnna an m'a kuma kɛ baara min bɛ ka kɛ baara ɲuman min bɛ ka kɛ an bɛna an da don o la k'o fɔ maliyɛndenw ɲɛna donc i n'a fɔ wagati tɛmɛlen semaine tɛmɛlen avion clé dilen kɔfɛ
o avion ninnu yɛrɛ fɛnɛ ye baara daminɛ dɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna avion minnu tile dira avion ninnu ye baara daminɛ an k'o fɔ bɛɛ ɲɛna fɔlɔ donc avion ninnu ye baara dɔw yɛrɛ kɛ fɛnɛ an bɛna da don baara ninnu yɛrɛ fɛnɛ la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est à dire il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ dɔn ni ko mun man ɲi n'an jɛra k'o kɛlɛ i bɛ ka wagati n'a bɛ ka ɲɛ an k'a fɔ sisan Asimi y'a fɔ diripa mɔgɔw ɲɛna k'u ka to ka bɔ kalo o kalo u ka to ka bɔ u ka kuma armée kɔnɔna la baara minnu bɛ ka kɛ u k'a fɔ blocage minnu bɛ u k'a fɔ foyi tɛ dogo mɔgɔ la tuguni dɛ baara bɛna kɛ tiɲɛ de kan wa minɛn minnu bɛ ka san fɛnɛ a minɛn ninnu a k'a faamuya a wari ninnu nali ni sisan cɛ wari min bɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o de bɛ ka ta ka don minɛnw na donc ninnu tɛ ka wariw ta ka bɛlifi kɛ n'a ye u tɛ ka wariw ta k'u bɛ ko wɛrɛ kɛ n'a ye wari bɛ ka ta de k'a don minɛn na parce que olu yɛrɛ ye surasiw de ye u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn u bɛ kɛlɛ fɛɛrɛw dɔn pour que baara bɛ se ka kɛ donc hali avion naani minnu sanna o avion naani ninnu a wari bɔra an ka nin jamana in de kɔnɔ yan ninnu nali ni sisan cɛ wari in sɔrɔla dɛ o wari de bɛ ka ta k'a don minɛnw na mɔgɔw k'a faamuya i bɛ ka wagati 1200 et quelques milliards tara avion ɲuman kelen ma se ka sɔrɔ k'o bɛ ka baara kɛ donc o ni ninnu tɛ kelen dɛ pendant 7 ans i bɛ ka régime kɔnɔna la a fɔra ko avion sanna les avions ont été coulés au sol o ni ninnu tɛ kelen dɛ ninnu nana même pas 6 mois an bɛ se k'a fɔ ninnu bɛ ka baara yɛrɛ kɛ c'est à dire Asimi yɛrɛ nana même pas 6 mois sanfɛla in na u bɛ ka mun kɛ ani Choguel ninnu wari minnu bɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ dɛ o wari de bɛ ka ta baara bɛ ka kɛ n'a ye donc halisa an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka transition dɛmɛ san 1 san 2 tɛ foyi ye jamana jɔli la ani jamana ka survie yɛrɛ kɔnɔna la donc k'a fɔ an ɲɛna avion dilen kɔfɛ o avion ninnu ye baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɛ an bɛna an da don o baaraw yɛrɛ la ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya an b'a fɔ a ɲɛna bi Tɔnbukutu mara la Banbagaciu fɛn min ye Gosi ye entre Gosi et Gourmara Rousse donc o yɔrɔ kɔnɔna la Banbagaciu ye wulili fɛnɛ kɛ k'u bɛ an ka finitigilakaw k'u bɛ dankari u ka convoi dɔ la parce que an y'a fɔ Banbagaciu bɛ yɔrɔ min na u dɛsɛlen don sisan parce que fɔlɔ u tun bɛ mun kɛ u tun bɛ kanw de minɛ k'u sigi o tɛ ka se ka kɛ tugun koyi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye wa o tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ tugun parce que minɛnw bɛ yan bi kɛlɛ bɛ ka kɛ a y'a faamuya donc u bɛ to ka embuscade minnu da o n'a ɲɔgɔn wale ninnu dɔw u y'a essayer k'u b'o kɛ mais a b'a kalama an ka avion ninnu de wulila ka dankariw la ka kabako da u kan donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bloc tɛ yen tugun baara de bɛ sen na o kɛra bi donc avion ninnu bɛ baara la u ye baara daminɛ wa a nɔ bɛ ka ye tugun fɛnɛ donc nin baara o kɛra bi Banbagaciu tun bɛ fɛ ka dankari an ka mɔgɔw la yɔrɔ dɔ la donc avion ninnu ye baaraw kɛ u kɛnɛ kan bi donc an bɛ bɔ o information kɔnɔ donc k'a fɔ an ɲɛna tuguni kɛlɛkɛminɛnw dilen sanfɛ k'u ka baara kɛ o kɔfɛ tuguni an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu kalikan de ko fo jamana yɛrɛ territoire o bɛ se ka lakana cogoya min na o hukumu kɔnɔna la tuguni bi tuguni an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Asimi Goyita ye ale ye minɛnw fɛnɛ di tuguni minɛn minnu bɛ yen nɔ duguma minɛnw parce que n'i ye sanfɛ minɛn di o dɔrɔn t'a kɛ duguma minɛn dɔw tun b'an bolo donc o kɔnɔna la a ye duguma minɛn kura dɔw fɛnɛ di tuguni an ka armée ma donc nin bɛɛ k'a yira u la k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ninnu bɛ yan ils sont conscients sinon ninnu nalen ni sisan cɛ u bɛ ka baara min kɛ i bɛ kɛ ka 7 ans kɔnɔ o tɛ ka kɛ koyi an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc o kɔnɔna la sisan an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don an ka lakana ma ni o ye colonel Sajo ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye ale yɛrɛ ye kuma ta a ye fɛn caman fɔ a y'a jira k'a fɔ k'olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na ani lakana o fana bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ cogoya min na o de ye olu nakun yɛrɛ fanba ye wa olu ka baara yɛrɛ fanba o bɛ ka ɲɛsin o ma wa mɔgɔ bɛ yen nɔ ni o ye faama ye ko o bɛ transition in kunna olu fana bɛɛ ka wulikajɔ o bɛ ka ɲɛsin o de ma fɛn min ye baaraw ye olu bɛ ka daminɛ wa baara ninnu olu bɛ na continuer fo cogoya mun na armée yɛrɛ mago bɛ mɔgɔ hakɛ mun na armée mago bɛ minɛn minnu na a bɛɛ de bɛ na di il faut noter que an ye fɛn caman fɔ kunun mais a kuma caman a bɛɛ maliyɛnw tilara ka na a bɛɛ tiɲɛ d'an ma parce que an y'a fɔ mɔgɔw ye Sadio ma bɔ dɔwɛrɛ la gouvernement na a tun bɛ ka baara minnu kɛ an ka jamana in finitigilakaw ye o kɛlɛ de tun taara ka sɛgɛrɛ bana o ka wagati mais maintenant sisan ko b'an yɛrɛ bolo mɔgɔ si tɛ na empêcher foyi la donc maintenant baara de bɛ ka kɛ o kɔnɔna la bi Kati kan Sunjata kɔnɔ minɛnw dira minɛn caman dira an ka finitigilakaw ma u bɛ se ka wulikajɔ sabati cogoya mun na donc minɛn ninnu bilara an ka ministre de la défense ka bolo kan
ani yɔrɔ minnu ka kan ani maa minnu ka kan pour que u bɛ se ka di olu ma cogoya min na u bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ cogo min na donc minɛn ninnu kɔni na minɛn caman b'a la i n'a fɔ des véhicules de transport de troupes blindées donc olu b'a la donc blindés yɛrɛ tun b'a la blindé caman fana dira donc ninnu tɛ i bɛ ka blindé san ninnu ye dɛ ninnu minɛn minnu sanna transition in kɔnɔ sisan dɛ Sadio yɛrɛ bolo bɛ ka minɛn minnu san sisan ka na di an ka jamana armée ma o minɛnw de don k'a fɔ bɛɛ ɲɛnɛ i y'a faamuya o kɔfɛ tuguni des véhicules de transport blindés de haute capacité an tɛna an da don o détail tɔ ninnu na mais k'a fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ dɔrɔn blindé ɲumanw de bɛ ka san nin blindé carton fana tɛ kelen dɛ voilà an ka taa ɲɛfɛ donc des chars d'assaut modernes donc char ɲɛnɛmaw bɛ yen a yɛrɛ a ye Sadio ye tagali min kɛ Irisi jamana la a ye char dɔw ye olu tun bɛ défiler ni fɛnw fana la yen donc k'a fɔ a ye char ɲɛnɛmaw fana olu fana dira chariw fana kɔfɛ tuguni des véhicules de combat rapprochés léger mini o caman fana dira donc o kɔfɛ tuguni des blindés griffons très puissants tout terrain donc blindé minnu fana bɛ yen n'u bɛ se ka don kɛlɛ kɔnɔ wagati bɛɛ parce que kɛlɛ fana blindé de k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kɛlɛ fana minɛn de n'an ko k'an ka kɛlɛ kɛ fo minɛn de ka di donc minɛn caman dira minɛn fɛn dira kɛnɛ kan bi an bɛ se k'a fɔ a plupart caman a bɛɛ tun ye blindéw de donc an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka transition ɲɛmɔgɔw k'olu fana fo k'a fɔ an ɲɛna fana diripa mɔgɔw olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ olu ka kalo u bɛ to ka bɔli min kɛ u ka o bɔli fana kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko banbagaci maa 100 ko o de fagara mois de novembre dɔrɔn kɔnɔna la an dun bɛ kalo jumɛn na sisan an bɛ décembre de la décembre yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan an bɛ le 3 décembre de la donc mois de novembre dɔrɔn kɔnɔ pendant 30 jours Mali armée o sera ka banbagaci maa 100 ani kɔ o de fagara bon banbagaci ninnu u fagara yɔrɔ jumɛnw fana la donc o fɔ mɔgɔw ɲɛna a Mondoro ka taa Bayi Marebugu Gangel et Farabugu donc o yɔrɔ ninnu na caman k'a fɔ ɲɛna armée ye baara caman kɛ nin yɔrɔ ninnu na wa armée bɛ wulikajɔ la donc mɔgɔ bɛ fɔrɔn kan nin wagati in na cɛden fɛn bɛ fɔrɔn kan nin wagati in na an bɛ dugawu k'u ye an b'a fɔ ko Ala k'u se u bɛ faso ka baara mun na su ani tile an b'a fɔ ko Ala k'u dɛmɛ donc u bɛ faso kama faso ka baara mun na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dɛmɛ u ka se ka se sɔrɔ halisa jugu kan an kɔni an bɛ o dugawu kɛ k'o ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ donc an b'a ɲini aw fɛ a ka vidéo in a ka partager pour que bɛɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na baara min bɛ ka kɛ kulonkɛ tɛ yen an tɛ kulonkɛ la tugun dɛ sɛbɛ de bɛ sen na sisan wa transition in maliyɛnden bɛ sɔnna wa maliyɛnden bɛ jɛra n'a ye fɛnɛ ko ka dɔ fara transition kan an mago bɛ baara de la ni baara ɲuman kɛra kuma ka dabila an ka taa donc ninnu tɛ ka kuma u ka kuma yɛrɛ tɛ an bɛ kuma kɛ u ka kuma to an ma dɔrɔn réseau sanfɛ kuma min kan ka kɛ an bɛ bɔ an b'o kɛ quoi ya olu ka baara kɛ dɔrɔn u ka minɛnw san wa hali nin kɔfɛ minɛn pisanenba wɛrɛw fana bɛ yen u Sadio kalekan de don c'est à dire jamana bɛ se ka fɛn o fɛn san ka na n'a ye a bɛ san ka na pour que an ka armée bɛ dɛmɛ donc an b'an profiter fana k'a ɲini syndicat fɛ u ka jisuma dɔɔni kɛ u ka palan na parce que an bɛ transition kɔnɔna la n'i bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ a bɛ wari de coûter donc u k'a faamuya u k'u jɔ ni transition banna revendication caman bɛ yen a bɛ kɛ wa a bɛ ɲɛ sɔrɔ mais pour le moment an ka ɲɛsin kɛlɛ in ma parce que kɛlɛ in tɛ se ka kɛ ni minɛn tɛ donc ninnu dun bɛ minɛn san de la donc boli ni bɔbarasiɲɛ tɛ bɛn dɛ donc syndicat an b'u deli Ala ni kira yɛrɛ kama u k'u jɔ dɔɔni c'est à dire transition in ka tɛmɛ n'o kɛra revendication bɛ mun bolo u bɛ bɔ k'o kɛ mais transition wagati an y'o de fɔ Guinée cɛ in a y'o de fɔ Dumbuya a y'o de fɔ Guinéenw ɲɛna dɛ k'u ka sabali syndicat ka sabali donc an yɛrɛ fana b'a ɲini Mali syndicat bɛɛ fɛ u k'u bolo da dusu la an ka bɔ transition kɔnɔ parce que bi diɲɛmɔgɔ bɛ an kɔ n'an yɛrɛ dama fana wulila revendication sugu dɔw la même si c'est légitime mais ce n'est pas le moment parce que aujourd'hui notre priorité c'est la sécurité n'i y'a mɛn i bɛ taa kalan kɛ n'i y'a mɛn i bɛ taa kɛnɛya sabatiw i mana kɛ kɔrɔ o kɔrɔ la jamana kɔnɔ e tɛ se ka foyi kɛ tant que lakana tɛ yen n'i y'a mɛn a b'a fɔ ko ekɔlisow datugura parce que lakana de tɛ yen donc an ka ɲɛsin wari min bɛ jamana kɔnɔ a ka ta ka don armée la baara ka kɛ syndicat ka sabali an b'u deli Ala n'a kira yɛrɛ kama u k'u jɔ transition ka ban ni revendication m'u bolo u bɛ o revendication kɛ transition kɔfɛ donc priorité wɛrɛ tɛ yen jamana a bɛ se ka basigi cogo min jamana a bɛ se ka lakana cogoya min na donc an sera ka nin de sɔrɔ kunnafoni kumabaw la ka mun di aw ma donc nin autorité ninnu kɔni kalikan fɛn min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na mais i bɛ nin bɛɛ la
dɔw fɛnɛ bɛ bɔ ko village dɔ minɛra village foyi ma minɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hali u bɛ ka marebugu minnu fɔ marebugu ninnu kɛlɛ stratégie de ye koyi sira de tɛ a yɔrɔ ninnu dɔw la ka taa hali don an y'a population mɔgɔw ye u bɛ ka bɔ k'u bɛ ka sira dilan ko faama ka taa parce que zone minnu don il faut que a ka faamuya ji de ka ca a yɔrɔ zone na donc ni ji ka ca a yɔrɔ zone na ni armée ko k'a b'a farati cogo dɔ la ka fɛn dɔ kɛ embuscade wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw bɛ se ka ta ka da donc armée b'a ka baara la baara kan ka kɛ cogo min na baara bɛ kɛ ten wa mɔgɔ tɛ na Mali sɔrɔsiw ka baara f'u ye an bɛ jɛ ka Ala deli Ala ka se ka sebagaya k'o di an ka faamaw ma u bɛ kɛlɛ mun na u bɛ wulikajɔ mun na pour que lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na Ala k'o kɛ donc an bɛɛ ka jɛ k'o dugawu kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an sera ka nin de sɔrɔ ka d'aw ma an ka bi walawala la hakɛto b'a kan wassalam. Signora Ella di Anna Street.